अबहाय तेल्लापुरा गोबां मानसिनि हाजार हाजार मालखुम यागो जिरायनानै हयते आगरतला फाइमानि लामा दै दरमानि बागै कायसा मालखुमफोरा बर' लाई माला याखु हायपना सिनि प्रग्राम जरानि बिसिंगो जेंनानि नांमानि बागै जों रेली प्रग्राम जों जेंलायथा दाय सिनि डेलिगेट सिनि रिप्रेजेंटेटिव सिनि मोहम्मद राज्यपालनि थानिबो सिनि बरम बलाय हायकाबा मेमोरेंडा अब या फानानि बागै थांजा जारा अरा डिफिलिं फाइनाय आंलारानि थानिबो या जोर खालाय कबाबो नराव फुंनि सिनि अगमाय ग्रै यागो रां ग्रै जानि जान नाव लखंनि नामखौ माने सामंना गिबि हुई नरक आगर तलावा फैलाय माने आपना सहायनो एरें खयै और आगुली नुग्याखौ आगर तला समुयाखौ अब हायसं वा सामंगो वा सुयावै आं कबानानि मुसुगो नरकनि बागै नायफाता खयै अ पांडा जेंनानि बागै पांडाना सेलिब्रेट खालामनायनि बागै सिनि एडिसिनो संसानाय यूजेस ने नेतृत्वे 1967 सालनि सिनि आंदोलन कतर खालामलायै दुख कष्ट मानलायै गोबां मा यूजेस रग लामारि मानि गोबां मा यूजेस रग जेल खाते मानि गोबां मा यूजेस नि हायकबासिनि दफानि बररग लामा गोमामानि आबनो जों पगियावै 2009 नि सिनि थै थांजाक सारेन सितेम्बर मानि बिनि याक बायखायै हायना हायजों ताइबैसा एडिसि हामसायनो भारतनि संविधाननि आर्टिकल 2 and 3 दारातियै डिफारेंस नामनानै इमामनो नाहरै तागलायबाय 2026 प्राय 17 থেকে 18 বছর जों डिफारेंस दाबि दिवस हिसाबै जों अपना पालन खालायो अपनो सक्सेस खालायनो बागै नरक जरा कामि हामसायनो फायनाय दंना आं सिनि सेंट्रेल कमिटिनि अंगै आं नरनाय याक बेरखाय कबगो जों साकलम दिगिबो नायसिगै आसुग लायावै ओसागो सिया रिजाक रय जयम गांगाय जों सालसानि बागै दफानि बागै सिनि सामनि कलमतै सिनि सामनि थैनो जों कलमतै स्नाम रायनो होनाय बानसगै फायनाय दंना आं दतरा याक बेरखाय कबगो हायदे जों साकलम बिसिंगा आसुग लायावै जों जतरा सियारा आसुग लायै सिनि नगराय फाय सबायजाक जों बरनाय बिसिंथि खालायै जों नामखौ माने गखना लायनाय बागै जाय फाय थांनि जरावो अब पांडा फाय माने यागुलो पांडा फायसनि सिगाङावनो जों जत ताइबैसा कताल खायै दिब्रालेनि समायनो जों याग्रा याक बायखायै अय हाना रमै जों समाय थांलायनाय फायदि साबोनि साबो जाति दफानि बागै जों सामनि याक सामनि लामानो जों याफानानि बागै साबो तियार दं फायदि जतनो जों जियारा आसुगलायनाय सालसानि बागै किरे दफानि बागै जों किरे खरांनो पुरो सारा दिब्रा राज्य सिबिया भारत बर्षनि हार कोना हो किरे खरांनो फोसावनायनि बागै नारानै जातनि सहयोगिता नांगौ ताबुकथाय बुकसब खलामा आसुगै दंयावै फायदि जों जत जियारा आसुगलायनाय 1 घन्टानि बागै 2 घन्टानि बागै अब हायजों मानसगै सामनो जों याफारै नम लुखं याकारै फायनाय रत्न आं कबं नारगो फायदि जों साग्रमा आसुगलायावै जतनो जों जियारा आसुगलायनाय दिनै जत लिडार থেকে শুরু खायै जत सापर्टाना आं कबंनाय नरक साग्रमा बिसिंगा आसुगै दंयावै फायदि जियारा जों जत आसुगलायनाय सराबथानि बागै दिनै असामनि थै दिनै असामनि कलमथै अब लाई गुमा सुइजाक किथों अब लाई गुमावा दंनाय अब लाई गुमावा सुइजाक नाय जों अबना केबुनानो नरनै सामनि थैनो केबुनि सामनि थैनो जों हावा खालायनानै रिगलां नरनै सामनि कलमथैनो जों दैयाव गथांनानै रिगलां ताबुकथाय बुकसब आं नरना कबगो नरक केबो खरां खानाय दंगाय फायदि जों जतनो जियार बेरदा दङो जों जियारा आसुगलायनानै
Hai hai kainai joto tahuk kai bukuk sona jara oklogo tomero tahuk bosini kemama gari sok bayako hai bana sing jarana rok sawe banda jengane bukhano thanai jara oklogo dais oklogo tomero nanang bar bar koyani musugo aing oklogo tomyawoi besamo phainan bagi nangna koi hondo Halo. Amek, tes dia cek apa? Output tes dia yang dari dulu. Oh interview lagi. Halo. Halo cek. Halo. Halo. Ada hai koi nai. Khabar ni joto tahuk dai bukrok sono. Jara sini om অঞ্চলের গুলো আসুক নাই যে উদ্দেশ্যটি চিন্তিও পান্ডব ফাইকা ও পান্ডব মানজাকনানি ভাগে বেসকাম ফাই আসুকনানি ভাগে দন হাইনা হাই কই হজ जोंसि पान्डानो जेंगानि बुखार थाङै दङ सिनि गोबां मागारि लामा दैनि बागै फाइमै आङै दंबाय था এই গরম করে বসাটা পড়ে যতনো কাবগো টিপ্রালেন দিবস সাল বছর সালজানো অর্থাৎ 23 অগস্ট 30 সাল পাবং যে প্রোগ্রাম আপনি বাকি বিভিন্ন ডিভিশন কমিটি হইতে ফাইনাই যত আমি সংগ্রাম নেতা খুবকো সাতংনি জরা বংনাই ওয়াতিনি জরা বংনাই ওয়াতই বনং keplai maunai satu orang keplai maunai. Abani bagai joto ni phane party IPFT lehoi joto no koi ni kalong nai nara joto no gosto khaija hajar ni phai mane kebo mai manche khopon tong nai aibono chini program 3টা 3:30 ba 4টা বেশি পাই থানাই তো abani bagai tabon chini governor deputation chingaro Radhanagar मोटर सिंडिकेट चंगुरी फाइहा चीनी प्रतिनिधि दल जनरल सेक्रेटारी बिल एक टीम गवर्नर ने आरो थान दंगो बड़ मेमोरेंडम साबमिट थाइबाय सब पैमानि लगे लगे न चीनी प्रोग्राम जों चेन्नाइ आइफोना आंतिनि पार्टीनि प्रेसिडेंट अनुइन आनि जतनि संग्राम बा दिप्रालनि चौबानि आनि ताखुतै बुखो जतन काबगो Kitcha, please. Tolasian butong dan saka busatong. Kostola awon saratai kiri. Hai puno ceciar tong mesin jera puno kuplong ke acong lain ni. 1-2 ঘন্টা ni bagi joton thani kabogo. Asun no hambai. মোবাইল ফটো খাইছে নাই মোবাইল তো মোবাইল ঠিক আছে নাই হ্যাঁ মোবাইল ঠিক আছে নাই মোবাইল যদি আমি টাকা আলা hai na hai koi nai chini jara ogulo ko asuk nai joto tapok tai bokok song nono bus kam ni dije final ni bagai song sini panda tamu na chengna ni bakal thang nai
दिनैनि থেকে 42 बोसोरनि सिगां दिनैनि सालाव भारतबर्षनि सेंट्रल गवर्नमेंट जोंनो एडिशनल 6 दाल रिमानि आबोनो रोखसावै 2009 IPFT Mobile baik ini ke? जों सुदु Di mobile. 6 दाल ओ जे पावर रिमानि आबो बाहिया आबोनो गाइसा कताल हास्य सरनानि बागै Mobile tu. दाबी खवाय आंदोलन खवाय फाइमानि दिनैसिम जरा आबोनो रोखसावैनो दिनैनि हाय ना हाय प्रति बছरनि 23 तारिख आगष्टआव जों IPFT रो एडिसि मानमानि सालथाय दिबालेन सानमानि सालनै पालाय फायो हाय खायनो दिनिबो आगरतलानियो SDMI. जागाव दिनै जिनो दिबालेन सानमानि साल पालायनानै बागै फायलायजाक बनि बागै जों दिनै पान्दा जेंनानि थाङै दङ दिनैनि पान्दाव Rana sa. पुइलानि सिमि पाइथाक जरा पान्दाव मोसांनि प्रांनानि बागै पान्दानि आसुफां ताई चिनी पार्टीनि प्रेसिडेंट चिनी बरमनांसार प्रेम कुमार रियां बननो दिनैनि पान्दानि आसुफां संखा चिनी सारनो पासाव किसा सिनि मंगिनान बाय कय हरजौ जों जतनि आबाद खालामनाय सादाफोराव होनानै बागै हाय ना हाय दिनैनि चिनो पान्दाव फाइभान्दाजाक पार्टी IPFT नि पुइला सेम सामानि जरानि सिमि थावसन जरा सिनि लगी तंनाय चिनी पार्टी IPFT नि गोजाम भाइस प्रेसिडेंट चिनी सार कृष्णकांत जमादिया बनबिनि सिनिमं रई किसा आसुकानि बाय कय हरजौ हाय हाय दङ चिनी पार्टी नि भाइस प्रेसिडेंट अम्बी नगरनि चिनी एक्स MLA चिनी सार सिद्धचरण जमादिया बनबिनि सिनिमं रई आसुकानि बाय कय हरजौ दङ हाय हाय चिनी लगी रामचंद्र गार्डे चिनी एक्स MLA पार्टी IPFT नि भाइस प्रेसिडेंट चिनी प्रशांत देव बर्मा सारनम बिनि सिनिमं रई आसुकानि बाय कय जाओ मानदाक ताई कैसा सिनी वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र रियां सारनम बिनि सिनिमं रई आसुकानि बाय कय हरजौ हाइमानदाक चिनी बुरी बदलनि प्रेसिडेंट चिनी मैडम सुमित्रा देव बर्मा बनम बिनि सिनिमं रई आसुकानि बाय कय हरजौ चेयरमैन मानदाक चिनी बुरी बदलनि प्रेसिडेंट बाय जसुदारानी जमादिया बनम बिनि सिनिमं रई आसुकानि बाय कय हरजौ मानदाक पार्टी IPFT नि बेलेग इयन IPFT नि प्रेसिडेंट दाई दिनैनि चिनियाव पान्दानि कन्वेनर चिनी सार विकास देव बर्मा बनम बिनि सिनिमं रई आसुकानि बाय कय हरजौ चिनी खरक सासुक मंत्री चिनी पार्टी IPFT नि SGS दिनैनि पान्दा जत नायकलै दंनाय चिनी खाजुकसा मंत्री चिनी सार शुक्लाचरण नवादिया बनम बिनि सिनिमं रई आसुकानि बागै सारनो कय हरजौ फाइदि जों चिनी सार संनो बरम निवै रिसाया पान्नानि बागै कय हरजौ चिनी बुरी रंग कयनाय चिनी सार संनो बरम राहानानि बागै
นี่นะก็ตามรถอยู่วันนี้ค่อยแก้รถก็เดินตามรถอยู่ยับพังรถคันนี้จะไปจับजों जतन सायमानो बिबार राज्योआव पुइला आवा राज्योनि दाबि खालायनाय जोंनि पार्टी आइपिएफनि फाउन्डार थैखांनाय जोंनि सार एनसि देबरमा बदिनै जोंनि लगे गोरै हायफानो बिनि वानसुकमा बिनि नाहार मनाव जों बोसोरनि साल' गुबै खालायनानै बागै जोंनि आन्दोलन जे माइया सांनो चीन हादर जो माइया सांनो चलुई दनाय बनि बागै दिनै नेव पांदा बिनि मांगो खोमरिवानि बिसिंदै जाबि बिसिंदै जों पांदानो जों सानाय बनि बागै जोंनि पार्टीनि जत अग्रा दं रखनो yang besar भाई जाबि बिसिंदै दिनै नेव पांदाओ जों रिनानि बागै कयहर जाओ Cini party ni borong menang hiasan sobaiknya borong seng risari wei borong menai lagi yang saat ini mesin tadi pai malang nama lagi kau jauh ang hai koi na jotono pasana ni bagai dini ni pandang sabi besang jongna ni thangi dong se jotono pasawoi borong ni mai koi hodo jotono IPF di long le IPF di long le sini sama di le sini nai ma di le Edis hasil di balik senam nai. Edis hasil di balik senam nai. Mai sesoba kelai nai. Mai sesoba kelai nai. IPFT. IPFT. Jom sini IPFT ni founder sini borong menang. Sini tinggalnya char sini yang sini borong mana. Khumtan boglai nai. Ang sini adam rono koi nai, jodoh kaisa kaisa bini mang beliau khumtang bok nani bagai. Ang hai nai koi nai tahu kai bukan song, sini tuman itu saya komi bhaiga, bhai di sini jodoh no cera asu gaya, sini o pandang masang nani bagai. Hello. Jangan pandau, hai mani.
ini pandaw paimani je uddesho jin pandaw paiga a pandaw success khlainani bagai ang haina hai koinai dini joto borong manang takuk tai bubuk sono जों boskango asugoi pandano mochang rani bagai Hari जों दाबो दिनै पान्दानाव दिनै खोनादों जों रोजाबमुंनि बिसिंदै जों पान्दानाव चेंगोरनाय बने बागै आं रोजाबनाय रं कइनाय दाइसो फायै बने रोजाबमुंनाव रोजाबनाय बागै Boleh saya tambah juga teman-teman pada saya mangkat kena bagi. Saya juga pola habai gedajak habai mocanjak hari bukan bagi tak saya sabung cun ya karena. Hal, 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 hal.
Belaga habai tei tangsa rejamo babo hanalo bai habai godanja kha khai no jodono khana dok jagna ang haino hai koinai joto tahute bugo sumna tungmani paikhe ayang buskang phai asu mani bage jara bisingo hap tonero নিজের পরিবারের সাউন্ড একটু বাড়িয়ে দাও
Besang tengah sukan dibagi. Tini Cina Pandawa, Cina hotak kenyani besai, Cina dasi malam hajak bawa Cina ganthar sampai kenal nai. Nung. Sendiri joto makrum sakrum malaika wati thebal wati thaya heke और सामने जो रामान में कभी जो तो अपना sakram खुलबो तो चेहरे जागरबो ताई सकल खासे बाहाबायो ताजा में रकरी खान मारसा सिनाई रसाने बरबा बुको तो रजाया सा मको तो सिफले रिजाय सरसा बेखानाय संले त्रिपुरा निबसा संले आमानि निबसा रांसां त्रिपुरा सिनिहा नायथो ओहाले सिनिमा संले त्रिपुरा निबसा या बखर दे ताखुर बाबा हाय थांबाया ओ ताखुर भाई भाई दे ओ सालाय भाई भाई दे ओ ताखुर सीसा दे ओ ताखुर भाई भाई दे या गो हरमसां तुय बासानाय तथा नीलामा फुलुंनाय या गो हरमसां तुय बासानाय तथा नीलामा फुलुंनाय संले त्रिपुरा निबसा संले आमानि निबसा रांसां त्रिपुरा सिनिहा नायथो ओहाले सिनिमा संले त्रिपुरा निबसा कपाय कपाय गतर गतर न हले बताय बताय जो कई बार बरिया के जोय जोय आपा का छोड़ दे जोय पुलुका बेलाने हाबाय जिनि दासि मालांनो जों किसा सिगाङाव चिनि म कमिउनिटि डान्स दानिया दङनि औ वातिया बङै किसु मानि दङ जन्द्र दङ आबो वाति नाखाय दस दङ बनि बागै सिन्ताबो क खानामानि बगा थानाय आबनि उलो जों बङै मोसामुं नायनाय आं भाइदि ताबो दिनै पान्डानि कनभेनार इउमदाय बिएनटिनि प्रेसिडेन्ट दिनै ताकु विकास देबबर्मना कयनाय दिनै पान्डानो लामसकमानि कं सावै पान्डानो चेंगिरिनानि बागै हेलो जतन किसाब अंकुरे आसु खानके बेलाइके जानाय ताङै के ताबो किसाब ठंडा इनका सातुम कमी थांगाबा बादे हिंगांके तिनिबा हिंगांके 42तम हमजाबो एडिसि मामानि साल ओ सालनो रुगैनाय जों पार्टी आइबेटि 2009 नि सिमे पिपरालेन स्टेट फुड डिमान्ड दे हनिने पालायो ओ पान्डानि दिनिनि सभापति श्री बरम गोनां सार प्रेसिडेन्ट सार प्रेम कुमारी आंनोबो बेलाइके हामबाय मारो बेबो हामबाय मारो सिनि पार्टी आइबेटिनि सिनियर मोस्ट सार केके बनोबो हामबाय मारो बेबो हामबाय मारो भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सार एमएलए तथा ताबुंनि बीएससी चेयरमैन अम्बिनी बरम गोनां सार सिंधु चरण जमातियानोबो बेलाइके हामबाय मारो बेबो हामबाय मारो भाइस प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सार
Rajendra Oriang nopo belake hambai maro pani ai pepti ni general secretary borong menang sar sopon de borong nopo belake hambai maro pani ai pepti ni president IWS ni president borong menang nopo belake madam nopo belake hambai maro sini party ai pepti ni AGS totha রাজ্য সরকার নিকো মন্ত্রী সিনি গরম গরম সাত উগলা তো নব বেলাকে হাম্বাই মারো আর নরন যতন না হাসল থেকে ফাই নাই নর কষ্টকে ফাইনালি বাদে আন যত ডিভিশন লিডার হলো প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি হলো বেলাকে হাম্বাই মারো নর আসল হাসলনি কষ্ট খাই ফাই নাই ও মঞ্চ ও আবো আগুবি দমা বাগৈ নরন বেলাকে হাম্বাই মারো আং নরন যতন Tinini, oh pandani konvenar hisaboy, norono, lamsuko, te amda bumi aparo. Ang asal ko side of Paris tonight, pada efek dia European, di peralen dati na mangkang nanilai, hambai, joto nono. Pabila alene hambai. Hanya sebentar hanya hai ko khonani bakal kawai nai. Kini pandara seng bisi lok ri galak. Kini nahar mong amon arik sawoi. Tabuk seng kisa musamong nai kini mob community ni musamong seng mana musamane ba musanani nalai boy bage আমি রিকোয়েস্ট করি নাই আমি রিকোয়েস্ট করছি আমাদের মক কমিউনিটি থেকে আগত আমাদের ভাই এবং বোনেরা আপনারা দায়সে এসুন আপনারা পারফরমেন্স করুন আপনাদের বাইরে করবেন ঠিক আছে বড় অসুখ বাইরে মশাই ফোন নাই বেলা বেলা না হামবাই Ukulala tone nga hanya hai koi hon jao. Besar bhai ne bagai. Jara ukulala tone lo. Wadi bokri kya, satu bokri kya.
হ্যালো কিছু দান মারে বেলায় বেলায় হামাই অনেক অনেক ধন্যবাদ তিনি মক কমিউনিটি জনাবনি মোসামং নাইথকাই মোসাই কালাক ফুনুক থাঙ্গা বেলায় হামাই তিনি তাবুতাই বুকুক সৌনো बोसों भाई आसुकानि बागै तेगो आसुकानि नाखौ कोना तलियावै बोसों भाई आसुकानि बागै भाईदि आं गयनाय दिनै पार्टीनि IPF नि जेनेरेल सेक्रेटारि बर' मोनांसार सबन देबबर्मानो दिनैनि पान्नानावनो सावै कम फैयो थांनि थानानै बागै आं सारनो बायनाय दाइस' फायनायनि बागै जोतो तिप्रालेनो हमदाकाय जानी जान गुस्सापतिनि बागै वानसुकनाय ओ तिप्रासा जातिनि बागै तिप्रासा दफानि बागै तिप्रासा जेनेरेशननि बागै सिनि हिरांनि जे हिरांनि बागै तिप्रालेन जे नांनाय अबावहाय हनै वानसुगै फाय सब तंनाय प्रडक्ट जे आनि दाखुंथाय बुकुकसं तिनि ओ सिनि तिप्रालेन स्टेट होस्ट डिमांडेड प्रोग्राम बा फाय मानजा फायजा जतनि साय सिकां नरंनो पाइप्लाया हामबाय पयलानो तिनि ओ पान्डानि दैफां तथा IPF पार्टी ऑनरेबल प्रेसिडेंट गरम गरम प्रेम कुमार रियांजी भाई मानजा फैजाक तिनी वाइस प्रेसिडेंट सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जमातिया जी भाई संपायजाक तिनी जत वाइस प्रेसिडेंट आंखाय जत को बुमुं रिंगि सालिया तिनी टाइम अनेक साउथुम थाखा जों रेलि खालायबानि बागै जोतो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर पासापासी सेने खासुकसा सेने ऑनरेबल मिनिस्टर तथा IPF तिनी असिस्टेंट जनरल सेक्रेटारी गरम गरम शुक्ला चरण नौआतिया जी नरत्न जतननो पाइप्लाया हामबाय रिवै तिनी आं हिसाब को साना मुचुकनाय साबरुम থেকে শুরু করে কাঞ্চনপুর খোয়াই জংক্রাই ভ্যালি আমবাসা গন্ডাতিসা বেবার হাতল জাগানে তাফকটাই বুকুকচং তেনে নরক तिप्रालेन हामजागै सातुं हिंया वाटै हिंया क्लायै जों झाइमानो ताबुबो तिनि हजागावो गोबां नम्बराव शत गारि फाय सफाय मानलिया बांसांति फुलि माथाका लामाव दै कलमनि बागै आगरतला फाय सफाय मानलिया हाति गवामा गारि बांसांति फुलि थांगा ताबुकै बुकुकचं थाइबानो जारा कष्ट क्लाय फाय सफायनाय आरो तिप्रालेन सेंट्रा जत ताबुकै बुकुकचं नरमनो बागै पाइप्लाय हामबाय फायगे ओ कष्ट क्लाय फाय सफायनाय जत ताबुकै बुकुकचंनि बागै जों पालकै आबा खालामनाय ताबुकै आं बिसिखौ थांला जों जतनो रेलि खालाय लेंजा रेलि पाइमानि परे रेलिनि उंगै आं चेन्नाई IPF तिनि ऑफिस सेक्रेटारि बुद्धदेव बर्मा जी ने लखितलांगै जों चिनि तिप्रालेन
Tangai sini tipra sarang tipra leknikan nangai. Oh tapi jadi 2009 ni sini jeng sani family 2009 ni sini Bharat ni Pradhan Mantri Bharat ni Swarashtra Mantri no song project bosor sini tipra len dabi no tuye je memorandum submit khlai family obo hai theno tini bolchong sini His Excellency the Governor of Tripura sini Hastepa Rajyapal ni aro tabuk no song sini Tipralan diman no tuye Pradhan Mantri tai Swarashtra Mantri ne uddeshyo je memorandum song submit khlai pika tabuk tai bukuk song North Nimbuskango si memorandum nang loka tabuk tai bukuk song joto ya pa kono pwede Tipralan ni memorandum ni tabuk tai bukuk song বেশি কম কমান থাকলাম তাঙ্গই চং টিপ্রালেন নাং তাঙ্গই 2009 নিসমি চং টিপ্রালেন ছানি ফাইকা তাঙ্গই 2009 নিসমি তিনি 23 তারিখ অগস্ট 2026 জোড়া 30 জোড়া ও সাললো টিপ্রালেন দাবি দিবস টিপ্রালেন স্টেট ভোট ডিমান্ডে এনে চং পালালে ফাইটং আবো আং পুইলা বাংলা বাই এরপরে কংগ্রেস বাই তিনি প্রতিবেদন না পরিকল্পনা নাই তা করতে ভুগছ প্রিয় ত্রিপুরাবাসী ভাই ও বোনেরা আইপিএফটি এবং তার ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন আইডব্লিউএফটি ইয়োর আইপিএফটি আটিশা এবং আইএমডব্লিউর উদ্যোগে আজ 23 আগস্ট 2026 বিগত বছরগুলোর মতো আজ টিটিএডিসির প্রতিষ্ঠা দিবস দিনটিকে আইপিএফটি এবং তার সহযোগী সংগঠন টিপ্রালেন দাবি দিবস হিসাবে পালনের উদ্দেশ্যে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ আয়োজন করেছে বন্ধুগণ সমস্ত ত্রিপুরাবাসী বিশেষত ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা ভাই ও বোনেরা এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে উপস্থিত থেকে টিপ্রালেন আন্দোলনকে আরো মজবুত করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংগ্রামী বন্ধুগণ আজ 23 আগস্ট 2026 হলো ষষ্ঠ তপশিল দিবস 1984 সালের 23 আগস্ট এই দিনে ভারতের পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় ষষ্ঠ তপশিল আইন চালু করার সংক্রান্ত বিল পাস হয় এবং এই আইন অনুসারে টিটিএডিসি গঠিত হয় কিন্তু যে উদ্দেশ্যে ষষ্ঠ তপশিল আইন অনুসারে টিটিএডিসি দাবি করা হয়েছিল সেই টিটিএডিসি গঠনের 30 বছর পরেও সেই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি বন্ধুগণ অথবা হওয়ার কোনো আশাও নেই তাই 2009 সাল থেকে টিটিএডিসি এলাকাকে নিয়ে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে এই এডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ রাজ্য ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি জানিয়ে প্রত্যেক বছর ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট দাবি সম্বলিত মেমোরেন্ডাম দেওয়ার পাশাপাশি লাগাতার আন্দোলন জারি রেখেছে বন্ধুগণ এই দাবির মূল কারণ হলো আপনারাও জানেন 1949 সালের 15 অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্তির পর লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি বেআইনি অনুপ্রবেশের ফলে সংখ্যাগুরু আদিবাসী ত্রিপুরী অথবা ত্রিপুরা জাতি চরম সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে নিজেদের জমি সম্পদ এবং রাজনৈতিক অধিকার হারিয়ে নিজেদের ভূমিতে চরম অস্তিত্বের সংকটে ভুগছে তাবুকটাই ভুগছেন বন্ধুগণ বিদেশি বাংলাদেশিদের বড় একটি অংশ বাঁকা পথে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট পিআরটিসি রেশন কার্ড আধার কার্ড পঞ্চায়েত সার্টিফিকেট ইত্যাদি বানিয়ে নিয়ে এই রাজ্য তথা ভারতের নাগরিক হয়ে রাজ্যের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে এমনকি সরকারি চাকরি এবং প্রশাসনিক পদ দখল করে নিয়েছেন বন্ধুগণ এবং এই সাদাসিধা ভূমিপুত্রদের জমি অনেকাংশ দখল নিয়ে এই দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছেন যা 2025 সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার স্বাধীনতা দিবসের ভাষণেও উচ্চারিত হয়েছে অথবা স্বীকার করে নিয়েছেন বন্ধুগণ লক্ষ লক্ষ বেআইনি অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশিরা বাঁকা পথে নির্বাচনী ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি করে নিয়েছেন যার একটা বড় প্রমাণের দলিল হলো গত 1993-94 সালে ভোটার তালিকার স্পেশাল সংশোধন প্রক্রিয়া এসআইআর এর সময় 1,35,000 দাউদপুর ভোটারের নাম বাতিলের জন্য তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার টিএন হেসন পদক্ষেপ নিলেও যে কোনো কারণে তা বাতিল করা হয়নি
আর সারা রাজ্যের মোট জনসংখ্যায় তিপ্রাসারা যেখানে সংখ্যালঘু হয়ে চরম অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, সেখানে এই তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হলো এই টিটিএডিসি এলাকাকে বেআইনি অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষিত রেখে টিটিএডিসি প্রশাসনের দ্বারা এই জাতির ভূমি, ভাষা ও সংস্কৃতি, সর্বাঙ্গীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থ সামাজিক উন্নয়নের দ্বারা বজায় রাখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, টিটিএডিসির সীমিত ক্ষমতা, যার মাধ্যমে ভারতের অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর মতো ত্রিপুরী অথবা তিপ্রা জনগোষ্ঠীর ভূমি, ভাষা এবং সংস্কৃতি, সর্বাঙ্গীন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার বা ক্ষমতা কোনোটাই নেই। তিপ্রাসাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায় হলো বন্ধুগণ, টিটিএডিসি এলাকাকে বেআইনি অনুপ্রবেশ থেকে সুরক্ষিত রাখা। অথচ টিটিএডিসির হাতে বেআইনি অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য পুলিশ বা গৃহমন্ত্রক ক্ষমতাও নেই। ভারতের সংবিধানের টিটিএডিসি এলাকাকে নিয়ে রাজ্য গঠন ছাড়া এডিসিকে পুলিশ বা গৃহমন্ত্রক ক্ষমতা প্রদান করা যাবে না বন্ধুগণ। সেই কারণে টিটিএডিসি গঠনের পরেও 2009 সাল থেকে এই টিটিএডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ তিপ্রাল্যান্ড রাজ্যে উন্নীতকরণের মাধ্যমে এই তিপ্রা জাতির অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠনের জোরদার দাবি আইপিএফটি জানিয়ে এসেছি বন্ধুগণ। এবং প্রতি বছর এই 23 অগাস্ট টিটিএডিসির প্রতিষ্ঠার দিন থেকে তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি দিবস হিসাবে রাজ্যে তথা ভারতের রাজধানী দিল্লির যন্তর মন্তরে গিয়ে আমরা পালন করছি এবং করে এসেছি, করব। এবং বিগত বছরগুলোর মতো আজ 23 অগাস্ট 2026 রাজ্যের রাজধানী আগরতলার বুকে ঐতিহাসিক জনসমাবেশের মধ্য দিয়ে আবারও টিটিএডিসি এলাকাকে পৃথক পূর্ণাঙ্গ তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠনের দাবি জানিয়ে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপালের নিকট পুনরায় আমাদের দাবি সম্বলিত মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি বন্ধুগণ। তিপ্রা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার্থে এই এডিসি এলাকাকে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু অতি দুর্ভাগ্যের বিষয়, বর্তমানে এডিসি এলাকাতেও বেআইনিভাবে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে বেআইনিভাবে বনভূমি দখল করে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বলে অভিযোগ উঠছে। অথচ বর্তমান এডিসি প্রশাসন এই নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নেই। এডিসির বর্তমান প্রশাসন একজনকেও চিহ্নিত করে রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনের নিকট রিপোর্ট জমা দিতে পারেননি বলে রিপোর্ট দিয়েছে বলে আমার কাছে জানা নেই। টিটিএডিসি প্রশাসন এডিসি এলাকাকে বিদেশি অনুপ্রবেশ রোধ করতে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অথচ আমরা সবাই বেআইনি বাংলাদেশিদের চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে বন্ধুগণ। আইপিএফটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য হলো টিটিএডিসি এলাকাকে রাজ্য গঠনের মাধ্যমে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে বাঁচিয়ে রেখে তিপ্রা জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করা। কাজেই টিটিএডিসি প্রশাসনের আর্থিক কেলেঙ্কারি, চাকরি কেলেঙ্কারি, পেনশনারদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ইত্যাদির অভিযোগ জনগণ হজম করলেও এডিসি এলাকায় বেআইনি বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করতে দিলে অথবা বেআইনি অনুপ্রবেশ রোধ করা কোনো পদক্ষেপ না নিলে আইপিএফটি এবং তার ব্যক্তি প্রতিম সংগঠন কোনো মতেই চুপ থাকবে না বন্ধুগণ। কাজেই সমস্ত ত্রিপুরাবাসী, বিশেষত ত্রিপুরী অথবা তিপ্রাসা ভাই ও বোনদের আজ 23 অগাস্ট 2026 আগরতলার এই ঐতিহাসিক জনসমাবেশে উপস্থিত থেকে এডিসি এলাকাকে বেআইনি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ থেকে বাঁচিয়ে রেখে তিপ্রা জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 নং ধারা অনুসারে টিটিএডিসি এলাকাকে তিপ্রাল্যান্ড রাজ্য গঠনের আন্দোলনকে আরও মজবুত করার জন্য দলে দলে সামিল হওয়ার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জানাই বন্ধুগণ। পাশাপাশি সমস্ত ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট মিডিয়া, সোশ্যাল মিডিয়া, পুলিশ পার্সোনাল বন্ধুরা যারা আজকের এই সমাবেশে আমাদের সহযোগিতা করেছেন তাদেরকেও অজস্র ধন্যবাদ জানাই। তাপকাই বককচং চৌ সাইমানো চিনি এডিসিনো ফাটানে হানি বরফনে হাফমানো যদি রক্ষা খালাই মাইয়াংকে जों কিন্তু কমাই থাংনাই তাপকাই বককচং जों চিনি বাগै মুভমেন্ট খালাইয়া তাপকাই বককচং जों চিনি বুসা চিনি বুসো চিনি জেনারেশন তাবুক জরা তিনি হাই জরাও অফিসার কত চাকরি খাই দंनाय र गोबां मा बेवसा खाय दंनाय र
borongni jaga porjonto nijini bumungbai porta kari manyako takutai bukukchong lokthai kamiwo thangnai de ukurungnai nini sitabo kagos potro diklai manyangke nini busuk song nini busak song ni jaga tamongnai boni bagai sung thuya kami sini busa senam sini busuk song ni jaga sikur tongthon sung hai kirui tama tongthon হাজার হাজার বছর বড় তঙ্গি থাকমান দন বরংনি বাকি जों हा दियार खाय खालामबा थांनाय অমনি বাকিনা টিপ্রালেন তাকুকটাই বুকুকচং বহানো তুই টিপ্রালেন जोंनो 1984 সন্ন তিরিনে হাই সালো 23 তারিখ অগস্ট বিল পাস খাलायै মতি প্রাধারো বাংলাদেশनि ভাতাनि फायनाय बर' रंबाय अबल जागै बरंनि हा बरंनि बंश कमाय थांना नायतखा बरं बागै बरंनो एडिसि सिमिफानो सोनाबै खाय मारिवानो हनो आफ्रुनि जे प्रधानमंत्री प्रयात इंदिरा गांधी जोंनो दिनै हाय सालो एडिसि रिउइ कलां खाता कुक्तै बुकुकचं बोसोर कष्ट मानलायखा बोसोर बरफ थैखा एडिसिनि बागै दांगा पर्यन्त नांखा bolong bolong hene nongkori busuk borok thika o edisi mannani bagai biaba durbagya বিষয় তিনি তাবু সজরায়ে এডিসি প্রশাসন সিনিটি প্রধান পাঞ্চিনানি বাগি মুংসাল লাইন প্রবিজি মানজাকো এই এডিসিও তেমন ক্ষমতা বকরই সব থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে কিসামিসা ক্ষমতা তো মানে আবনো পর্যন্ত ইউজ খালাইনার ইয়াকিনি বড় সিপিএম সরকারের থা কংগ্রেস ইউজের সরকারের থা এডিসি প্রশাসন আইপিএফটি সরকারের থা 2006 তিনি 2026 চলিত তাকুকটাই বুকুকচং সে আইপিএফটি 2006 600 জন যে কেবিটি রিং ক্লাংমানি পড়ে তাবুক সজরা 26 বছর বরফ ফরক জানা পানো চাকরি রিউই মাইনাকো অবনিবার দুর্ভাগ্য তাই করে যে আইপিএফটি সেই 26 বছর সেকার কেবিটি রিউই কাইপিকা आबोनिबो पेन्सन बायका दाबो बाथा आरो जागा गोबां मा साख्रि बिनि पेन्सन रिटायारमेन्ट थाङै पोस्ट खालिखा आबोनबो फिलाप खालाय माइया बरक दाबो সব থেকে মজার বিষয় যে উসুদাঙ্গল কোনাকায় 120 জন চাকরি খালাখা 120 জন চাকরি খালানাनै সেটা जों जतनो साइमानो जों आईपीएफ तिरक केबनो कोनो हिन्जाको दासुजरा आफ्रुबो हिन्जाको नाय दंगो किप्रा साबा राजानि बंशरकपा किजा मिसा पुत्रति निमानो किजा दजरो मै नासिगि दंदे सीपीएम नि सलायलेता किजा काहाम खायानो अद्भुत काण्ड थांनाय साबजुनाल अफिसार गोबां माइ इन्जिनियार होनो চাকরি দিলাंनानि बागै চাকরি পরীক্ষা রিলিনাनि होनै চাকরিनि চেंलायखा आबो गोदालकेते कुनु साना नांगिया बबहाय केलेंकारि सुरुंखा পরীক্ষারি ওই চাকরি মাননাनै যে উপযুক্ত বরফ চাকরি মাননাय ও প্রশ্ন সে চাকরিনি প্রশ্ন সে এক সপ্তাহ সেটা জেরক্স দোকান ও যে পুশারি মানে তিনি নগদ সেটা বড়িয়া শক্ত হয়েছে দিল্লিও থাকলে যন্তর মন্তর প্রোগ্রাম খাই মানলিয়া নি ডাক্তার পরিণয় রঙি যে প্রশ্ন আছে আউট মানে বাগে আন্দোলন এই আন্দোলনের বাগে জায়গা মালিয়ানি বাগে দিনরা আগরতলা মাথায় পিঠা কিন্তু যিনি রাজবংশী প্রশাসন जोंबो राजबंशीनो निजी निजे प्रशासन
आफ्नो जे प्रश्नपत्र फास खाइनाय आफ्नो जे कायसा कमिसन चौधरी काबो तदন্ত खालायनायनि बागै 3 मासनि बिसिङावनो आफ्नो तदন্ত खालायै गण उपयुक्त पानिशमेन्ट दिनाय है भोट बुबागरा घोषणा खायजा 3 मास पाइ तब कय बছর কয় মাস লাই দং তব পাত্তাক্রই তাবো आफ्नो जे कमिसन तामो तदন্ত खा तामो मूल त्रुटि खा संख्याको पाब्लिक को साइ मैयाको अब तामो 3 मास बा अब मोबाइल पैक कहनो मोबाइल सिम नहीं नो अब 3 मास रिचार्ज पाइ खाते वन टाइम रिचार्ज ताई तामो सुके जा पाइ खाबो 120 জন চাকরি কেলেঙ্কারি নাই পো 120 জন চাকরি তেলাঙ্গাও পর্যন্ত যে রাঙ্গিনাই পরিমাণে ইন্টারভিউ তাবুং নিচুকো অবাক কান্দ 5G যুগ চলিত তাবো তাবুক তাই ইন্টারভিউ ছাড়া চাকরি তেলাং মানে যোগ দিবা ইন্টারভিউ ছাড়া চাকরি তেলাঙ্গাই তেরা নাই আবুকো সিয়া আপনি প্রশাসন তাবুকো জংখু হাইদা इलेक्शन पुरो तेलांगो बिलेट कमिटी नि एडीसी इलेक्शन पुरो चाकरी तेलांगो अथच इलेक्शन नि सिगां आबोनो घोषणा खाइरिया इलेक्शन जराव जदि आबो प्रचारे थांके दिना जागा 24 ताया पाब्लिक खरच आपनो दंगला खामो जेब्रु इलेक्शन पार पाइखा कार परमे बंनि चाकरी फास केलेंगारि नकरबा कार परे ताबो तामनखा के सिंलाइखा किसान प्रशासन थाका 3 दिन नि बिसिङाव पदक्षेप नाजाखा अब 3 दिन मोबाइल रिचार्ज 3 दिन बागै रिचार्ज जानो ताबो 3 दिन फायाको चिनी बेकार भाई যারা উপযুক্ত চাকরি মাননাनै উপযুক্ত বড় তিনি হাইকোর্ট থাংমানি পরে हाईकोर्ट बाई दागिरी जाका नरक आमरण बेतन नि बांगला যতক্ষণ কেস সমাধান নিয়ে থাক চাকরি স্তব্ধ নাই কোন যে তিনি বন্ধ করে দিয়েছে ওপরে 3 দিন এর পরে ভাইয়াকো তাই জানো অবনি বাকিতে তুমি ও তিনি বড় দাঙ্গা নাঙ্গই বড় পুঠা নাইয়ে হাজার হাজার বড় উগ্রপন্থী এনে পুঠন থাকে আন্দোলন কমানো এডিসি নিতে দাবি খাইলে যাবো আপনি বাকি আন্দোলন খাইবা আইপিএফটি না একমাত্র দল কাহাম ন কাহাম ছাড়ক নাই হামিয়া না হামিয়া ছাড়ক নাই নং হামিয়া থাকাকে নং বুবাগ্রাইয়াবা যে সামনে আইপিএফটি যাইছে পিছে কক ছালাই যাবুক নাই বুবুক কারণ এডিসি কেবলি বুফানি সম্পত্তিয়া এডিসি ছাড়া বিপ্রাসানি সম্পত্তি এডিসি আনিব সম্পত্তি নিনিব সম্পত্তি যত তাকুকে বুবুক কক ছাড়ানি বাকি এডিসি রক্ত অধিকার তঙ্গ তাকুকে বুবুক নিনি ইলেকশন পাইবানি কয় মাস না 6 মাস না নাই দেবো তারপর কাউন্সিল গঠন খাইমিয়া প্রত্যেক এমডিসি 6 লাখ 7 লাখ বাটা মানি পেখা 6 লাখ 7 লাখ বাটা নি নতাম কাম লাগে সাগরে পুলা কাউন্সিল কি গঠন হইয়াকো তামকে বিল পাস নাই তামকে ডেভেলপমেন্ট নি সিদ্ধান্ত নাই अब कि निनी नो खुंनै सामो निनी छात्रचालित आउनाय अब जों चिनि आंचलिक दल आरो सरकार दंगनै आईपीएफटी छाया किन्तु तिनि हाइजों जदि छायांते अब छायाखै नाय बनि बागै जों अब मा सानाय निनारो हाजार हाजार बरक थाङै सिगांनि सरकार चाकरि निलाखा बरक पेन्सन माखा दुर्भाग्यजनक पेन्सन পর্যন্ত মায়া চাকরি পাইবে রিটায়ারমেন্টের পরে 40 বছরনি এডিসিনি ইতিহাস অবহাই নেককারজনক নাসরিতা মাইসা প্রশাসন তাপুজর মকল পাইছার মুগে কুতাকুতে ভুগছ কাজে আহাইনতে এই এডিসিনি ক্ষমতা পাইছিনি ত্রিপ্রাসার মোঠাং জাগিয়াছেন খাইমান দङ আরো দেখিছা মিছা ক্ষমতা মান মানো পর্যন্ত যদি মিস ইউজ হয় কাকে
बासा साउथ सिनेमा प्रोग्राम नगो हेउना ए आईपीएफटी केबे लाइफा थाबे आईपीएफटी थाबे या नरक से आईपीएफटी ने डिफरेंट मूवमेंट थाबे फैयो नों थाबे नमाकाय निना लुट्टा पुट्टा सामाने आईपीएफटी फैजाबो मासाकला आपनो किरिवचे नों थाबे नो ताको तै बुकचम काजे साधु साबधान तेने हाई छालो साबधान खाइजानि मुसोगो एडिसी केबनि बुफानि सम्पत्तिया सारा टिप्रासानि सम्पत्ति ताको तै बुकचम निना जदि चाया खाइके चाया थानानि जों केबो थायापन आईपीएफटी छाड़ाय पासापासि बीजेपी सरकारनो कुइला धन्यबाद दिनाय जे 19 আগস্ট তিনি বুবাগ্রা বীর বিক্রমনে আসাইমা সালনো তিনি আইপিএফটি ने দাবি মোতাবেক অবনা সরকারি ছুটি ঘোষণা খালাইমানে বাগে ননা হামবাই তাইবা হামবাইয়া পানাই এই বিজেপি সরকারনো রাজ্য সরকারনো যে সেই 37,000 যে তিনি ব্রু শরণার্থী বাংলাদেশ মিজোরাম ক্লাই জংনাই বড় রক্ত তিনি ত্রিপুরা তুই আশ্রয় দিবার বাগে ননা পাইফলে হামবাই কিন্তু আপনিও সতর্ক থাকবেন নংবো সতর্ক থাকবে আইপিএফটি ননা সরকারও তুই ভাইও তাকে তাইকে বুঝছো আইপিএফটি ভাই নং বুঝ খালাইয়ে মডেলিটি কমিটির বিচিন্ত যে সুপারিশ মানে আজ আবি নরনরি রাই হেনে নং কবিজা হামবাই ত্রিপুরা বিধানসভা বিল পাস করে হোকা সেই টিটিসি ন কিন্তু তাবসন দ্বারা আ বিল পাস ইয়াকো আ বিল केंद्रीय पार्लियामेंट पास या कुछ नाशिक है जो किंतु चीनी नाशिक मानी को लिमिट हो ताकत है जो कुछ सोंग आपन पेज नाशिक है बांग्ला आईपीएफटी जेतो सरकार तुई फेका किंतु नों चीनी दाबी रिनानी बखाल कदी चिंता भाबना खालाया के सोंग किंतु मावान सुनाय পরবর্তী সময় সরকার পতনে দায় কিন্তু আইপিএফটি রুজুগলা आंगाबो कयनाय तारातारि चेने 125 अमेंडमेंट नि बिसिंतै चेने टीटीसी ए एडिशन ऑफ पावर होय टीटीसी सामनानै ए दाबिना तारातारि पास खालायै इमप्लिमेंट खायनांगौ बने बागै दाय बिसि कक सालिया मजत कयमनारगै बोसकामि सालो चेने टिप्रालेन जोरदार आंदोलन नाय जे टिप्रालेन नायनाय जत पलिटिकल पार्टी जत बुद्धिजीवी महल एनजिओ बेबाक्ट दंबोय टिप्रालेन मुभमेंट फ्रंट नांबोय बोसकामसन जोरदार टिप्रालेन आंदोलन खायनामागे प्रस्तुत नाजाक दाहुंथाय पबकसन अबतिनेनि हाउस आं घोषणा खालायगा जेनारेल सेक्रेटारि हिसाबै जतन हामबाय आं जतन हाने पाइपलाया हामजामा जाफारै बोसकामनि सालो चीनी मुभमेंट ताइबो क्राक खायजानि बागै सहयोगिता खालायसन हनै कयमंनारगै जतनना हामबाय याफारो आईपीएफटी लंगले आईडब्ल्यूएफटी लंगले योर आईपीएफटी लंगले आटिसा आईएमडब्ल्यू लंगले टिप्रालेन लंगले हामबाय खुलुमबाय बेले हामबाय चीनी जीएस सारो आं कयनाय चीनी जत डिविजननि लिडार्स दङ बान्दा पायसा जों जत डिविजननि बरनो एक लगे खाय लांनानै बागै बान्दा जे पायसा टङै टङानि बागै फायदि सिन्ताव हायना हाय कक खानाय दाउ सिनो कक साय खानाय चीनी बर मनांसार मिनिस्टार चीनी सार सुगात्र नवाबिया पार्टी आईपीएफटी नि जीएस आं सारनो कयनाय दायसो थायै बिनि कक नारनानि बागै आं हायना हाय कयनाय जत चीनी दाहुंथाय बुहुमसावनो बोसकांनि सेराव आसुनानि बागै नरो आयां उयां थाङियावै साग्रमो मान थाङियाव दाउ साधु कम याबा जतनो सेराव आसुबै नाथो दखाय पान्नानो मोसांनानि बागै आं नंनो कयो आं सिगाङावनो कयनाय बोसकाङाव सेराव आसुनाय बागै हेलो सिने पार्टी सभापति ते पार्टी प्रेसिडेंट बिनि बक्तव्य पाया आं जत डिविजन कमिटी
sini leaders, supporters, ang narangna jotonana yak jorkhai kobago nara panda payasa kebo oro sini program ne hoite ke bota kotoldi joto division committee ne leaders ro nara janeja division committee ne malpon tu bunai ro nara janeja borok no jotonaro program narage tonane bagge haide asal satu asal wati bisigopana जों jotono aro program naithonai bagge atulai tomane haide jotono tiara asu gainai baisya tai besi doa kolok जों program na regular dakina parina bagge kai tongai jotono kolok please tiara asu gainai bagge Hello. Joto yumno kabongai please buskango phane bagi. Jeng joto basa lainai. Slogan lainai. Bason jeng sini presiden bising de jeng khnangai. Joto siara please. Bagi. Joto siara. Jani ja siara joto asumane bagi am kobogo please. Siara suki. Sini joto division leaders ro nara buskango phane tai yu dai peti central committee buskango phane siara joto atu lagi please ayo no basa tonai ro siara phane IPP long live IPP long live Ibrahim Samnai Ibrahim Samnai ini Aisyah joto tai prasa panirana sang khabai kubai lamsugo Satung wati na mesel ne tini Ibrahim dabi na korang kisana sang joto khabai kubai lamsugo IPP lamne Ibrahim Samnai Ibrahim Samnai bagai sang kemana tiga Ibrahim Samnai bagai sang kemana lasya Ibrahim Samna bagai sang kebuna kiriya Ibrahim Samna bagai jatuh bangsa kai koran tisate Ibrahim Samna bagai jatuh bangsa kai koran tisate IPP long live IPP long live Ibrahim Samna bagai sang kebuna kiriya Ibrahim Samna bagai sang kebuna lasya Are Ibrahim Samna bagai sang kebuna kiriya Are Ibrahim Samna Ibrahim Samnai Ibrahim Samnai bagai sang kebuna kiriya wati phaiman nabar phaiman sang wati Ibrahim na kiriya Ibrahim kebana na husiar Ibrahim na kebana na husiar are Ibrahim na dhamsa khaile na isatong na husiar are Ibrahim Samnai na koran tisade Ibrahim Samnai na baksa kai koran tisade Jasa kuna satu tentang mati pada nama Ibrahim na kiriya Ibrahim na sanai la Ibrahim na bhai de sanai la Ibrahim ma baksa tabak sanai koran tisade Ibrahim भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए हमें ना ये राज्य Ibrahim चाहिए हमें Ibrahim चाहिए अरे तिब्रा सलू का मिट्टी रक्षा करने के लिए Ibrahim चाहिए अरे नया राज्य मांगने वाला एक हो नया राज्य मांगने वाला एक हो और सरकार हमारे आवाज सुनिए भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए हमें नया राज्य Ibrahim चाहिए हमें नया राज्य Ibrahim चाहिए Ibrahim na kebana ya Ibrahim mamani yagula amari jawab mari nai are khorok sabran to khorok ibana Ibrahim ni dabi na kebana ya amari jawab mari nai Ibrahim na kebana ya huchiyar Ibrahim ni dabi na durbolata khaile bagai প্রত্যেকটি নির্বাচন ষড়যন্ত্র খালে না huchiyar Ibrahim na kebana ya huchiyar IPP
লেন সামলাই আরে লাম্বানাকে লাম্বারে নয় টিপরা লেন সামলাই লাম্বানাকে লাম্বারে নয় টিপরা লেন সামলাই ও হানো রমেশ সময় দামে নয় টিপরা লেন সামলাই তিনি হয় সারা ও হানো রমেশ সময় দামে নয় টিপরা লেন সামলাই টিপরা লেন সামলাবা গেছুক টিপরা তিরিয়া আরে চাহে সুপ্ত চরণ ওতে প্রেম কুমারিয়া সম্বন্ধপুর মানে দেখো 10 টুকরা 100 টুকরা মিটার में টিপরা লেন কিবিয়া টিপরা লেন সামলাবা গেছুক টিপরা তিরিয়া টিপরা লেন দেবেঙ্গে না হুঁশিয়ার টিপরা লেন দুর্বলতা খাইনে বাকি প্রত্যেকটা নির্বাচন আইতে না দুর্বলতা খাইনে বাকি ষড়যন্ত্র না হুঁশিয়ার আপনি জবাব ফালসা মারি নাই আপনি জবাব সারা টিপরা লেন টিপরা সারি খালি আপনি জবাব মারি নাই এই হানো রমেশ মাইদান টিপরা লেন কিবিয়া এই হানো রমেশ মাইদান টিপরা লেন কিবিয়া টিপরা লেন বাকি 10 টুকরা 100 টুকরা না টিপরা লেন বাকি 100 টুকরা অনলাইন নাই টিপরা লেন বাকি জনতা বাক্সকে খরান্তি সাথে টিপরা লেন বাকি জনতা বাক্সকে খরান্তি সাথে সাবা সাবা টিপরা লেন নাম ফাইলে হানো রমেশ সময় দাঁড়ায় নাই সাবা সাবা টিপরা লেন নাম ফাইলে সঙ্গে হানো রমেশ সময় দাঁড়ায় নাই এই টিপরা লেন কে বেনে রেনা টিপরা লেন মামনি গেল আপনি জবাব মারি নাই এই টিপরা লেন কে বেনে রেনা টিপরা লেন মামনি গেল আপনি জবাব মারি নাই টিপরা লেন के बने बुमानी संपर्क के अपने जवाब मारी नहीं भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए अरे भारत सरकार हमारे आवाज सुनिए हमें नया राज्य टिपरा लेन चाहिए हमें नया राज्य टिपरा लेन चाहिए टिपरा का टिपरा सलूक जीने के लिए नया राज्य चाहिए भारत सरकार हमारे वादे पूरे करो भारत सरकार हमारे वादे पूरी करो भारतवर्ष का हर कोने कोने नया राज्य मांगने वाला एक हो त्रिपुरा राज्य का हर कोने कोने जीने के लिए त्रिपुरा सलूक जीने के लिए नया राज्य मांगने वाला एक हो हमें नया राज्य चाहिए हमें नया राज्य चाहिए हमें त्रिपुरा लेन अलग राज्य त्रिपुरा लेन चाहिए त्रिपुरा लेन मांगने वाला एक हो त्रिपुरा लेन मांगने वाला एक हो हमें नया राज्य चाहिए हमें नया राज्य चाहिए त्रिपुरा लेन सामदाय त्रिपुरा लेन सामदाय त्रिपुरा त्रिपुरा जतना हामबाय आं आसुको क्लब सागलान सेने प्रेसिडेंट बकम नारकनाय पहिलाव आं सेने जत आगरतलानि प्रेस क्लबनि प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है कबत रेस्पेक्टेड सेने जत मीडिया जमना आं पहिलाव 23 আগস্ট आइपेटिनि स्टेट फॉर डिमांड डे सेलिब्रेशन ने अंगोई आंदर अपना बेलाई बेलाई के हम यो भरो ते क्रोमा यो भरो ते विशेष क्लाइश ने 1937 साल में इसमें 1984 साल पर्यंत त्रिपुरा उपजाति युवा समिति नेतृत्वे जरा एडीसी न चले त्रिपुरा हास्टेल बिसिंगर एडीसी गठन खालामनायनि बागै नक बिसिंगर नक टिकन थांनानै वाटसो मंगो आबनि सभाव जरा लामा रई थांनाय ते जरा सैक्रिफाइस खालामनाय जरा डेडिकेटेड जरा तमायहेन एडीसी बागै जरा स्ट्रगल खालामनाय भारतनो जतनो खुलुमां या भारत खाका हम या भारत ते विशेष खालामनाय 23 अगस्त 2026 ने स्टेट फॉर डिमांड डे सेलिब्रेशन ने अंगई जिन्हें पार्टी के प्रेसिडेंट जिन्हें राज्य सरकार के प्राक्तन मंत्री ते पार्टी के प्रेसिडेंट बरम आता प्रेम कुमार रिया बरम बेलेके हम या पदो ते विशेष खालामनाय जनरल सेक्रेटरी सर सतन देवबर्मा वाइस प्रेसिडेंट श्री सर कृष्णकांत जमातिया वाइस प्रेसिडेंट श्री कसाम एमएलए दासिदचरण जमातिया वाइस प्रेसिडेंट के कसाम एमएलए डॉक्टर संत देवबर्मा ते
sini Central Committee IPS sini joto ADS official te IWF sini President Secretary IWF sini joto leaders UWF sini President Secretary te UWF sini joto leaders office sini President Secretary te sini IPS sini Brotherhood Organization ni others organization ni Bhaijak joto nono nalok belai ke kakak yang baru dan bisnes ke hamai maya baru sini joto division committee ni President Secretary dan division committee ni macam Thailand dan bisnes ke sini jara taklai 2026 तेईस अगस्त एडिसी मानने साल तेईस प्रलय दाबी दिवस न अपना सारा भारतवर्ष ने जोत बरने थानी हुआ खराब पेशा करने बागे काबिलियत नहीं जरा मुया फले चलाई बल फले चलाई रेगा तबले चलाई है के बकवास में दिन मजदूरी खोए दिन वो साथ में इनकम में सोर्स गए साथ में गलत तरीके का ये रंग आते हुए नरक न संके गुना बना कोई नेता की हाई कराये कतब रिनाई वाग रिनाई टॉप रिनाई पदरे पर बेनिफिशियरी रिनाई पदरे पर गवर्नमेंट ने सुযোগ सुविधा रिनाई अब हाई कराये नरक न संग जो दोनों तेरे पार्टी ने में जो नरक न अब हाई लोग खुलोगे जो नरक न तो कोई माया हाई पर नरक जाने जाथक बचाने रंबाई कराये नरक जरा फाइनल रखना आने पर्सनली होंगे के IPS सेंट्रल कमेटी ने होंगे टीपरालैंड दाबी दिवस ने 23 अगस्त 2026 ने होंगे आम नरना जोतनना अकरा रकरा क्रमंग या भरो ते छिलो दुबई आम आसे पकड़ छागला जरा किसी से बेसी गनो आम को सवे पांडाना मथा गए नाय जों साइमानो जिने सारे की देवर माने बिने बाई थांबाय थायो 2009 ने सिबे सारा ত্রিপুরা পইলা ত্রিপুরালেন নাঙ্গো ত্রিপুরালেনে দাবি দিছে নাই সিপিআই নে ডিএনপি রক ডিওয়াইএফ রক সিপিআই নে ত্রিপুরা সাধারণ নেতা তংনাই মন্ত্রী তংনাই এমএলএ তংনাই রক একেবারে সিপিএম সরকার নে জড়াব 2009 সারে এনসিতে বর্মনা বেঙ্গায়ু যে কাইসা ক্লাব খাইনে থামকাঙ্কাই অন্তত 24 থেকে 25 জন বরং নাঙ্গো কিন্তু বা এনসিতে বর্মা मात्र 8-9 जन बरफ भाई खाए बाहर कलाई का ऐसा राजनीति दल घोषणा कलाई का 8-9 जन बरफ भाई खाए बाहर के एडीसी आताया तुये आलादा राज्य ত্রিপুরালেন गठन कलाई मना नहीं जाओ आपने तिने सारे ত্রিপুরা মানে কবই ने बिने वांस मुंबई खाए 2009 ने इसमें जेंगे तिने वो नौका सारा ত্রিপুরা राज्य वो सारे ত্রিপুরা में थ्री थामाने यागुलो पना একজন এনসিতে বর্মা দুই থামানে ইয়াগুলো বনা তাবো বনা সারা ত্রিপুরা বিনি নেতৃত্বে খায়ে লাখো এনসিতে বর্মা সারা ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরালেন নাঙ্গো হনে নাই আতাই রে গ্রামে থাঙ্কা তা করতে বুকসম তিনি অবরোধ গই আম দল হাসতে লোকরা থানেব অবরোধ কবকানে মসুগ যে দরবা দিউতে 67 সাল লেসিনে 84 সাল পর্যন্ত এইভাবে আন্দোলন খাইকা একটা ইস্যু একটা ডিমান্ড একটা ভিজন একটা ডিমান্ড একটা ইস্যু একটা তোমাকে নাহরমুখ দিয়ে তিনি 1984 সাল সারা ত্রিপুরানে বাগে তিনি শিক্ষিত তিনি টিকলাই লাগাই থাকা কিন্তু তাবও নেতরাও আপনার টিউজডে পরে 30 পর্যন্ত তিনি ত্রিপুরা আসতেও আমার দুর্ভাগ্য কপাল হারিয়াটা করতেই ভোগসম তিনেশ্বর পর্যন্ত ইউএসএসি লিডারশিপ হাই খাইয়ে ইউএসএসি নেতৃত্ব হাই খাইয়ে ইউএসএসি সামন্ত মানে হাই খাইয়ে ইউএসএসি কমান্ড লিডিং হাই খাইয়ে তাবুকে ধরাবো 20 থেকে 30 থেকে 40% লিডারশিপ যত রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি মিশিং जों ताबुक पर्यন্ত ইউএসএস হাই খাইমায়ানে বাগে আমনে বাগে जों ताबुक ধরা भारत सरकार बाहायनो ত্রিপুরা হাতে ত্রিপুরা সরকার বাগে তামরিনা নিনা বলক তামসান অবহাই খাইয়ে ভারত সরকার বতিব কনফিউজ সমঝা তিনিব উন্নয়নে 2018 ত্রিপুরা হাতে বিজেপি তে আইপিএস পলিটিক্যালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবিসিতে ইখলে
এলান সময়ে 2019 তিনিও রাজ্য সরকার নিখায়ে ভারত সরকারের সহযোগিতায় এডিশনাল আপডেটেশন খাইনের বাগে 120 বিল অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আমরা রাজ্য সরকারের মধ্যে তিনি পাস করে হলকা কিন্তু বাতা বছর পর্যন্ত দিল্লিও থাকে কথা যাক আবার তিনি দুর্ভাগ্য যে তীব্র হাসিনে হয়েছে जों कमनलि भावे इउनाइटेडलि भावे जुथ भावे जों दिनैसिम पर्यन्त भारत सरकारनि थानायाव आबोनो जों प्रेसाराइज खालामनायनि बागै दिनैबो भारत सरकार दिनैबो आबोनो दियै अबजारभेशनाव दिनैबो नारगोदाखै दखाताखौ जेबोखौ सब आबोनो बागै आक्रमणनि मुसुंगु दिनैबो जारा फायनाय रक जारा सिनेमा रक गोबां मेडियानि बिसिंथि खायै जारा सिनि खरां खावै दावनाय रक दिनै गोदान जेनेरेशननि थानायाव ससाइटिनि रेसपन्सिबिलिटि दङ दिनै गोदान जेनेरेशन लिडारशिप थानायाव ससाइटिनि बागै दिनै गावनि योग खामानि लानानै आबोनो स्कोप दङ दाबोसो जरासो दिनै गावनि बागै दिनै गोदान जेनेरेशननि बिसिङाव जों इउनाइटेड लिखायै कमन लिखायै दिनै गावनि पाइपनि सल्युशननि बागै जों जुदि कोअर्डिनेशन खालामै दिनैनि जराव जों जुदि गभर्नमेन्ट गभर्नमेन्टनि कथा जुदि खायो होननाय दिनै 2014 दिनैबो तेलेंगाना मानमारे हाय गोवा संगालादा राज्य मानमारे हाय मेघालय संगालादा राज्य मानमारे हाय मिजोराम संगालादा राज्य मानमारे हाय नागालैंड संगालादा राज्य मानमारे हाय गोबां आलादा राज्य भारतबर्षआव बाहाय गोबां आलादा राज्य मानमारे हाय दिनै त्रिपुरा थानाय बिसिङाव बेहायनो आबा भारतनि संबिधानाव दङ आबा दिनै मानथाय आबोनो जों दिखायनायनि बागै दिनै इजिलि बागै जों आपना दिखायै मानाय কিন্তু তিনি বিশিঙ্গ যদি ডিভাইডেড এন্ড রুলস পলিসি যদি আবার আইসে বাদ জায়গায় টাউন কাঙ্কায় তিনি হাই ভালো ফনাসো তিনি হাই দিন ফনাসো ইউজেস কে কলাপ তৈরি ভাই ইউজেস কে লাম্বারি মারি ভাই ইউজেস কে সামান তামারি ভাই এডিসি মানে সালমা ফনাসো তিনি দখলে বড় जों दिनै बाक्सा खायै इउनाइटेड खायै स्टेट फर डिमांड देन आसो जेबो कोअर्डिनेशन खायै कतार खायै जों पार्लियामेन्ट खांखाय भारत सरकारखौ दिनै दिनै खरांखाय इम्पर्टेन्ट खालाम ताको केबो कम आबोनि बागै हिनांनि जराव दिनै हेकुना बाबे होक जे पलिटिकली आइपिएफनि को डिमांड प्रयोजन जों देशपुरा षড়যন্ত্র खायै देशपुरा जों थिगै जानानै नायथों देशपुरा षড়যন্ত্র खायै लासमा सिंसा खायनानै नायथों थांनायनि एडिसि इलेक्शननि निर्वाचनाव दिनै गोबां लिडार्सआ बाक्साबो खामानि मानो देशनियाव माहाय भारत सापर्ट दं माने देशनियाव माहाय एक्सपेक्टेशन दं माने देशनियाव माहाय सापर्टार दं माने किन्तु माहाय एक्सपेक्टेशन जों मानिया आबा दिनै पार्टी सेन्ट्रल कमिटिनि हयतेबो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि थानायाव दिनै पार्टीनि हयतो अपिनियन बाबा एसेसिनि हयते आबा जों इलेक्शन कमिशननि थानायाव दिनै अपिनियन साबमिशन खालामजाक दङ जों गोबां माने षড়যন্ত্র चलायनाय आरो जत पार्टीनि लिडारशिप थानायाव अबनो कयमक दंनाय दिनैबो देश आगष्ट अफ प्रोग्राम खालामनो थांनायाव जों गोबां माने दिनैबो गोबां मानसिनि बिसिङाव जों अबहाय जराव जों थांनाय 2009 दिनैसिम पर्यन्त जों 3 आगष्ट प्रोग्राम खालामनायाव अबहाय सिचुएशनाव जों फेस खालामनांगौ किन्तु आथिखालाव जों फेस खालामनायाव माने जों बोखारबायावै जे आसु साथं गथ'नि बिसिङाव वातैनि बिसिङाव दिनै आलादा गावाव थायै आसु गैयै आसु साथं गथ'नि बिसिङाव नरक सहযোগিতা रही दं माने अबनि लाइफमा दिनै सारे थिसेतर माने दिनै फला कथाबाय सारे थिसेतर माने दिनै आठटा लका साकावा दंगै नायखाय दङ कोनो दिना दिनै खरा नदीव बताउनानै हिग्रा तागोतै बकरसम नराउने कलमतै नराउने सेक्रिफाइस नराउने डेडिकेशन नराउने आसुकैनो न दफाने थानाय जाफान माने आबोनो कोनो दिनैबो नदीव बिसर्जन खानानै हिग्रा हिनांगौ যদি आइपिएफनि पार्टीले हयते गणतान्त्रिक पद्धतिव যদি आन्दोलन खालामनानै সেই কোনো परिस्थितिव जों যদি डिसिसन लानानै नांगौ होनखाय आगामी दिनाव भारत सरकारनि थानायाव दिनै अबजारभेशनाव दङ भारत सरकारनि थानायाव दिनै বিশ্বাস दङ भारत सरकारनि थानायाव दिनै हेफाजाब दङ भारत सरकारनि थानायाव दिनै खरांदर हजाक दङ आगामी दिनाव गणतान्त्रिक आन्दोलन
তীব্র পতনের কতার তীব্র পতনের কতার আমাদের আন্দোলন যদি তীব্র হাসতে তীব্র আন্দোলন যদি কোনোভাবে যদি দমন খালি হয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যদি কেউ যদি অবহায় ষড়যন্ত্র না হইতে গ্রহণ করে তাহলে তিনি আইপিএফ পার্টির লিডার 100 টুকরা 1000 টুকরা হয়ে থাকতো তীব্রলেন দাবিতে তাই ব্যবস্থানের সালো অবশ্যই দেখব কত খরান পিছনে ভাবে দায়িত্ব নাই দিল্লি বন্ধ রুখনা সিজিপির আন্দোলন সিজিপির আন্দোলন হবে মাত্র অবহায় আন্দোলন জীবন খুশি আগামী দিনও আইপিএফ অবজারভেশন করবে যদিও বছরই তীব্র হাসতে বছরই আন্দোলন ছাড়া যখনই কোনো মানথাই যখনই কোনো ইয়ক্ষমা যদি মায়া কাঙ্কায় ভারত সরকার যদি অবহায় যদি সবাই সম্ভব কাঙ্কায় কিন্তু বাধ্য নাই তিনি আন্দোলন তীব্র পতনের কতর তীব্র সারা তীব্র আইপিএফ তীব্র দাবি না আর পুরা পুরাবো তিনি হবে মাত্র অবহায় সাধক মানে হবে মাত্র তিনি ট্রায়াল শিক্ষকতা করতে কমিশন আদার ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি থেকে শুরু হয়ে আদার ন্যাশনাল পলিটিক্যাল পার্টি হবে তীব্র হাসিনে হয়েছে আইপিএফ আসল চিকন নয় কেন কোনো আহ্বান সত্য যে আমাদের কিছু সাংবাদিক বন্ধুগণরা প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনারা তো রাজ্য সরকারের শরীর দল কিন্তু এই রাজ্য সরকারের শরীর দল হিসাবে আপনি মন্ত্রী থাকার পরেও কিভাবে আপনারা আলাদা রাজ্য দাবি করতে পারে কিন্তু সেটা আমরা বলতে চাই আমাদের আইপিএফ 2009 থেকে শুরু করে স্বর্গীয় এনসি চেয়ারম্যান নেতৃত্বে আমাদের দলের আইডিওলজি আমাদের দলের মূল ডিমান্ড আমাদের দলের পলিটিক্যাল ডিমান্ড আমাদের দলের জাতীয় আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার ডিমান্ড এবং আমাদের এই দাবিকে কেন্দ্র করে আমরা কোনোভাবে আমরা কনসিডার করার আমাদের গণতান্ত্রিক সম্ভব না তাই আমাদের ভারত সরকারের বিভিন্ন রাজনীতি দল রয়েছে ভারত সরকারের সঙ্গে বিভিন্ন এনডিএ সংগঠন রয়েছে এনডিএ দল যুক্ত রয়েছে তাই আমরা ভারত সরকারের কাছে আমাদেরও বিশ্বাস যে একদিন না একদিন আমাদের আওয়াজ একদিন না একদিন আমাদের দাবি একদিন না একদিন আমাদের ইস্যু সেটা অবশ্যই ভারত সরকারের যিনি আজকে ভারতবর্ষের যিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন ওনার নেতৃত্বে অবশ্যই ভারত সরকার ভারতের পার্লামেন্ট ভবনের মাধ্যমে পবিত্র পার্লামেন্টের হইতে আমাদের দাবি আদায় হবে আমাদের দাবি সেটা পার্লামেন্টের মাধ্যমে সেটা পাস হবে সেটা আমাদের বিশ্বাস বন্ধুগণ তাই আগামী দিনে আমাদের দাবি সেটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা সেটা অবশ্যই জারি থাকবে আমাদের বর্তমানে যিনি আজকে দলের সভাপতি রয়েছে প্রাক্তন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী রয়েছে ওনার নেতৃত্বে আমাদের দল বিগত দিনের তুলনায় আরো শক্তিশালী হচ্ছে আরো শক্তিশালী হবে আগামী দিনে আমাদের প্রত্যেকটা গ্রামীণ এলাকায় আমাদের সংগঠন আরো মজবুত হবে আজকে আমাদের যে এক্সপেকটেশন যে আমাদের কাঞ্চনপুর থেকে যারা এসেছে আমাদের কুমারঘাট বিভাগীয় কমিটি থেকে যারা এসেছে আমবাসা থেকে যারা এসেছে কমলপুর থেকে যারা এসেছে এবং বন্ডাপিসা থেকে যারা এসেছে আমাদের তেল্লাপুরা থেকে যারা এসেছে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যারা আগরতলা জিরেঙ্গা এই রুট দিয়ে যারা এসেছে আজকে দুর্ভাগ্য গতকালকে রাত্রে আমাদের ভারী বৃষ্টি আসার কারণে আমাদের আগরতলা জিরেঙ্গা আগরতলা ন্যাশনাল হাইওয়ে ব্লক হওয়ার কারণে আমাদের বিভিন্ন কর্মীরা আজকে এই আমাদের সমাবেশ স্থানে আসতে পারেনি তাই আগামী দিনে তারা আমাদের প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আরো কর্মসূচি আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি থাকবে আমার এভাবে তাপতে দুঃখ উৎসব নয় এখানে হতে আসে কলক সাগরক তিনি বর্তমান এখানে আমার কর্মকর্তা নাই যিনি ইলেকশন ফাইনাল থাক নাই কিন্তু তীব্রলেনের দাবি যোগ কোনোভাবে কোনো তীব্র হাত থেকে হয়েছে তিনি সার এনসি দেববর্মা বিনি ইমাম বিনি খোড়া কোনো দিলেও কোনো যোগ কমানের রেগুলার যারা তিনি ওরা ফাইনাল যোগ যোগ সেই যোগ कराती सही करा जो तेरी को तो सही वह करा खाए जो हमारा जरा फाइनल अंदर समय जावे माथा नहीं था बोलते दुखों हमसे पार्टी आईटी कमिटी ने जो तो लीडर श्रोकरा भलाई के हम भाई खड़े ये हमसे तो लोग चलिए जिन्हें प्रेसिडेंट और नाम को मेरे टॉक सुनाए और एक टॉक पे सब जरा वाला हम जो तो कर्मी लोग जिन्हें प्रेसिडेंट एक टॉक पे हम लोग के बता कुछ लिख नहीं कर हम लोगों को बोल गए भाई फिर तेरी को आने लोग होने होंगे ते बदल ले होंगे ना ना दो तो ना
Tibralin coba ni siapa yang hari ada kau kata tadi sama juga amar nama tangga jawabnya hampai IPP ayoloko sini doa ini bukan kami bahasa mantul Tibralin dabi wo salah Tibralin raja ni borong ini bukan mereka IPP hairan salah Tibralin jawa matra IPP sibilo doa ni bagai kebal sama tandai doa ni bagai kebal fight naik IPP ni Tibralin dabi no ini mereka nanti salah Tibralin jawa और हाई संस्थान संस्थान है सारा टिप्पणी बराबर है विश्वास नारगे आने बंगा हम बता का जतना हम भाई हेलो बेले बेले ने हम भाई हेलो बेले बेले ने हम भाई sini sano jangan kebangan nangwani kok sai kelaka जों पान्डाताय बिसिलाव दिग्ला बनि बाय कयनाय जत ताहुताय बुहसनो पान्ना बायासान आजुक दंनानि बागै कायसाखौ मुजुनानि ताहुताय बुहसन आईपीएफ 2009 नि सिमि आला राज्यनि बागै आन्दोलन खाय ताबुसुरा फाइ दङ बर कमि मानो बारि मानो किन्तु सिनि आन्दोलन जों जतदिन आला राज्य मायासा चलिनो दंनाय बनि लगे लगे कायसाखौ कुबुयनो जे माने दाबि तरनाय Bodatina komolona abnu mujuna lagi. Hayes itu kok karenai cini bolong menang presiden, ini nih pandane presiden, cini partai IPF ini presiden cini sar, Prem Kumar yang ikutnya, jeng paita kok kenalai. Halo. Pulano Joto Mahabara Joto Ani Songramita Kuromno Angobro Sanalayo Ani Sangore Bokta Kau Saitaka Ambisi Laurikla Ani Kau Painai Apa Sarisote Pandabu Painai Isa Joto Susingkola Babe kita sering-sering ke sering kalau pada kita coba nalai ke hamil. Ini tersebut August 2026 Rabibar Nisal. Ini misal Tipra Hawo, Tipra Sarode নিজের অস্তিত্ব এবং নিজের ভবিষ্যৎ রক্ষা খাইনানি নেই আন্দোলন খাইলে অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তথা এডিসির মামানি সাল 2009 ত্রিপ্রাসাই মিলিটারি বুদ্ধিজীবী যত চিন্তাধারা খাইয়ে Abo edisi ia bodo Bharat Sambidhane 2-3 darawo purnango rajyo masai nai aboni dabinate 2009 সরকারি মাত্র আচাগে তিনি 16-17 বছর এই আন্দোলন অবগুজারি তন্ত্র মাইয়াসা অবগুজারি তন্ত্র aboni panda panda ফাইমানো ফাইজা Party IPF Central Committee Vice President, General Secretary, the Youth IPF President Secretary, Purnang Committee the body, IWF President Secretary, Abandini Purnang body, Abon Doctor Division Committee, and the Shangrami Takuti Kuko, John Tomono, Party IPF Hungary, Abon and the Shanghai Hungary, John Tomo Paitleya Hambara. Now, Party IPF যে নাগমানি প্রতিবেদন আবার জিএস হইতে থাকা এবং যিনি মিনিস্টারে হইতে থাকা আবার এভাবে আমরা আইন থেকে থানা লাইয়া আবারও সারা লাইলাই Party IPF নিয়ে যে বড় প্রমুখ থাকা যারা
এবং রাজনীতিবিদ বরং যত চিন্তা মাখাইও আইপিএফটি ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরাতে বলুন তামিল লোকের লোকেও ত্রিপুরা হানে যারা শিক্ষিত এবং রাজনীতিবিদরা চিন্তা মাখাইও এমনই কারণ বাইকে মাখাইলেও অবরা চিন্তা খাইতে তো চিনে এমপিসি করে এমএলএ করে মন্ত্রী করে চিনে কোনো বিএসসি চেয়ারম্যান করে cuma saat ini naik, kita bangsa cinta kailan, atau bangsa mai prosto kailan. IPF যদি বিনি পাঁচটি অস্তিত্ব রক্ষা রাজনীতি বলে পদবিলে যদি তোমরা ইতে ঠান্ডায় বেশি নির্বাচন আঠাশটি 24টা জায়গা ক্যান্ডিডেট রিয়া হয় ওই বা দুইটাতে রিজার্ভ তিনটাতে রিজার্ভ তাই চারটাতে রিজার্ভ যে বিমানের শিকার খাইয়ে তিনিও রাজ্য জম্ব এমডিসি হিয়ে মোটামুটি মাখানো এই ত্রিপুরা হল রাজ্য তিনটা রাজনৈতিক দল সরকার এই তিনটা রাজনৈতিক দলের সরকার এডিসি নির্বাচন আইপিএফটি একটা দুইটা তিনটা বা আসুবে ঘোষ হয়ে পড়েছেন যেহেতু করিবা আসুবে ঘোষ হয়েছেন এমডিসি বুঝলে গাইরা নাই হিন্দু চিন্তা খাইকানকে তিনি হচ্ছেন তিনি এমডিসি মাথা মাংলেছেন খাইকা মাথা কিন্তু সাই সহ আইপিএফটি 2018 ক্ষমতা পাইয়ে 2 জন মন্ত্রী এবং 6 জন এমএলএ টোটাল হচ্ছেন 8 জন 2 মন্ত্রী 6 এমএলএ আরো দেখাবো রাজনৈতিক ভাবে এই ত্রিপুরা লেন লোকাসনা বিভাগে আইপিএফটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল চাঙ্গাঙ্গা হিয়ে বনশিবাইনানি ভাবে বিভিন্ন চক্রান্ত খাইয়ে আইপিএফটি এমএলএ আইপিএফটি মন্ত্রী আইপিএফটি বিএসসি চেয়ারম্যান আইপিএফটি পার্টি তখনকার প্রেসিডেন্ট তখনকার জেনারেল সেক্রেটারি ইউনি প্রেসিডেন্ট ইউনি জেনারেল সেক্রেটারি অমহাই আইডব্লিউএফটি প্রেসিডেন্ট আইডব্লিউএফটি জেনারেল সেক্রেটারি আতিশানি প্রেসিডেন্ট আতিশানি সেক্রেটারি তিনি বডি আইপিএফ যত তিনি নেতা নেতৃত্বে তোমরা আইপিএফটি যত অন্য জায়গায় ডাইভার্ট খাইলাম সবাইকা আপনার সারা ত্রিপুরা বড় আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটি 75 জন কমিটির বিষয় মাত্র 16 জন থেকেও তাকর যত থামেমনি পড়েও 16 জন সেন্ট্রাল লিডার থেকেও আইডব্লিউএফটি যত থামেমনি পড়েও ভাইস প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে এজিএস নিয়ে মাত্র 9 জন সারা ত্রিপুরা থেকেও ইউন নিব হয় না এজিএস হইতে ভাইস প্রেসিডেন্ট দিয়ে যে তোমাদের 3-4 জন আসলে থেকেও আবু ভাইসে পার্টি আইপিএফটি 2022 এই অবস্থা আমবাইমনি পড়েও 2023 থেকে শুরু খাইয়ে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা খাইয়ে খরচা সব ফোনেছেন যেখানে 4 জন যে সিট শেয়ারিং মামনি বিষয় খরচা ফোনেছেন বিভিন্ন চক্রান্ত বিষয় বিভিন্ন কূটনীতির বিষয় ফোন খরচা তিনি এমএলএ শ্রীরামী মাঙ্কা এবং বর্তমানে তিনি মন্ত্রী আইকে ফেলে দিয়েছেন তিনিও এই 3টা বছর বিষয় আইডব্লিউএফটি রাজ্য কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তব পার্টি আইপিএফটি রাজ্য কমিটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তব অ্যাডভাইজার বোর্ড তব ইউন আইপিএফটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তব আতিশানি পূর্ণাঙ্গ কমিটি তব এবং তিনি কাবুক জেলাতে 27টা ডিভিশন কমিটি যত জায়গাতে থামতঙ্গ আইপিএফের 3 বছর বিশ্বস্ত অবস্থায় থামানো ছিল সামনে 2000 এই 26 হচ্ছে 3 মাস কামিয়েছিল जों आइपिसिव जों बय लगे लाखे राहा बय लगे नायाखे नाया जों जामानि चिरंलायनाय हिने जों 24टा सिट लड़ाई खेले बयजोंनो हयतोबा विभिन्न चक्राন্ত खाइए जों भोट दिनै रिजाल्ट करेखा যদিও সুস্থ নির্বাচন যদি ওখানকে 24 জন ক্যান্ডিডেট থানিও যিনি আগে রাং পয়সা করে যিনি আগে এডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার করে যিনি আগে লিডার কাম করে যিনি আগে রাং পয়সা দিনাং করে যিনি আগে নেতৃত্ব কাম করে দিয়েছেন
যা তোমার সব সাহস দেখলে যাই 24টা সিটও লড়াই খাই যাই জন যদি ভোটটি সংখ্যা কমই হলো যিনি সাহস হচ্ছে তিনি কমিয়া এবং এই যে বিগত এডিসি নির্বাচন যিনি ভোটই পার্সেন্টেজ কম ওই হচ্ছেন তিনি 23 তারিখ অগাস্ট দিল্লিও পালাইলেন এইভাবে দিল্লিও বিভিন্ন কারণ जों खायमाली आंहा आरो परिवेश कारण फिरा फिरे আগরতলা হচ্ছেন র্যালি খাইয়ে তারও তিনি আবার আলোচনা খাইতে তারপর এই যে কম সময় নিবেছিল কেবল খিলখা আন্নাই 2009 প্রথম বিএপি আগে ফোন কেলে 835 জন র্যালি খাইমাও 2022 আইপিএপি ইয়াকার থাকবে বলে সারা ত্রিপুরা আইপিএপি মাত্র 16 জন তারপর এই 2022 23 24 25 তখন 26 জনই তো আসি বলেছেন তিনি আসি আন্দোলন কত খাইমাওকে আগামী 2027 এবং 28 নির্বাচন এবং আগামী কেন্দ্রীয় ত্রিপুরা ল্যান্ডিং সভা এই বকরা খাইমারাই এই বছর সক্রিয়ভাবে সামগ্রী খাইনাই তারপর আবার থমতো মাইয়া বই আমার দাবি প্রিয় আইপিএফ দিনের দাবি সঠিক দাবি শুধু আইপিএফ দি নয় এই সারা ভারতবর্ষ ন্যাশনাল ফেডারেশন ফর নিউজ নেই গোর্খাল্যান্ড হিমা হাসাও বড়োল্যান্ড মানে কার্বি স্টেট आपके ने विदर्भ बुंदेलखंड त्रिपुरालैंड अवहाय दिए कैसा एसोसिएशन ऑल इंडिया लेवल दो अब आंदोलन खाई दो তিনি रैली बंद रखा गणेश जिंदाबाद गणेश लवले তিনি অবতীর্ণ যে रैली অবশ্যই আইপিএফ দিয়া और नेशनल फेडरेशन फॉर न्यूज टेक को नेशनल फेडरेशन फॉर न्यूज टेक তিনি চিনি प्रोग्राम लाइव नहीं दो अब চিনি বাগে आगामी दिन में बेलाई सामना नहीं तो अपनी बागे निर्वाचन तो नहीं नो ताबो फाइपियानो सेप्टेम्बर मास के लास्ट की अक्टोबर में प्रथम दिखे वो तो मां पहले बीसी इलेक्शन विलेज कमिटी निर्वाचन कुछ जिनी बाबे जिनी चिंता धारणा में से बीसी के चुनाव में तम खाइले बिया बाता करो जो राजनीति धर्मांग के दंगो बेई हाई राजनीति थंगै दफानो जाउलो तलो जाङ मनि गौसाले जोंबो राजनीति खाइराने हिजोबो खाइ मानो जतिनो अब हाई চ্যালেঞ্জ के कांगे 2026 से 20 का 20 इलेक्शन नि बिसिङानो एई त्रिपुरा राज्यमा कताउ कैसा आस्था त्रिपुरा राजनीति चाल थंगै जोंबो 20 इलेक्शन पार्टिसिपेट खाइराने जिनबो क्षमता तो गोटा करो जोरो खरबचासो मन्त्री क्षमता करे बरं 20 इलेक्शन बरं लोके तुम्हें तो दुखै करे ना नेशनल पार्टी हो ना नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो आईपीएफ दे आप नाम के फ्री नाइट प्राइम नाइट त्रिपुरा लैंड दिखाई नहीं तो कह रहा इलेक्शन हाथ की बगै किया कोई ना सीधा राजनीति को ले गई कफानी सामान खाले नहीं के खड़ा निश्चित जो मुझे तो मौजे जिन्हें आपको चाहिए खाना ना आप लोग खोराक बैठे साओ जो तो मीडिया भोजन तो कहियो प्रेस मीडिया तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तो सोशल मीडिया तो खूब तेजी है विश्व देश जिन्हें धार्मिक आंदोलन जो एकमात्र त्रिपुरा लैंड चौबानो এই বকরা খাইলে এবং त्रिपुरा लैंड তিনি त्रिपुरा সানো মুখস্থ খাইলে যুগ যুগ আম করি ফোন তাই খরচালিকার করি ফোন তিনি জেনারেশন তো ভাই আসা আন্দোলন খাইতে মানে অ্যাওয়ারনেস মিশন খাইয়ে তিনি জড়া বলছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলবারও যে রাজনীতি ফোন যাবে যে ইয়াসু শুনে মনে তো তা করাও তিন সংসদ আইপিএফ দিরা বড় তো মনে যত রুতুকই না ফেলে তিনি त्रिपुरा ছাড়াও এবং त्रिपुरा সানে ফাটারও কবি কোন রাজনৈতিক দল তো নাই রবো তিন সংসদ আইপিএফ পাই যে বড় তো রুতুকই মালাই গ্রা নাই মাসে মাথায় নাই তাবুকে आईपीएफ की रौनक करो तो उसे कोई शिनाख्त नहीं है आईपीएफ की ताकत तो आईपीएफ की बोरा तो चेक से वहां सुनना ना गया तो आईपीएफ की करें क्या तो जोरा फाइटून के टेलीफोन फाया लो या बोरा पे ले या बोरा पे ले के टेलीफोन फाया लो मा फाइना है साबो फाइना नरा प्रत्येक डिविजन की कर्मी तो नहीं लाओ नरा न सामान्य माती फाइना डिविजन में जे तो नहीं लीडर राव राजनीति दल पर खाना धरो गुबुननि दल मिडियानि दल खुस्ताबै मा फाइया के नि आंनाय मा फाइनाय जात के सान मा फाइनाय त्रिपुरा लैंडनि इतिहास त्रिपुरा लैंडनि भविष्यत যত সাইতমা যত বেশি বছর বছর চালাইতে পারা তারও যে বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবিলা খাইতানানি আমনি চিন্তাধারা হচ্ছে যে বাকাইলাই তারপর রাজনীতিকে ওই বেলায় কাছে না বেলায় কাছে না
जोंबो चिन्ताधारा माखायनाय जोंबो हिसाब नावै दङ आगामी दिनबो माइया तग्रा रासोबो थैनाय आं सामनो आखायनाय हिसाबै बाथायनाय बयनो भरोसा के राजनीति होंगे बयनो डिपेंड के पॉलिटिकल होंगे आपने बाकी ताकुरा इन्हीं तो 23 तारीख अगस्त हुआ अब अगस्त की लास्ट वीक किबा अगस्त सेप्टेम्बर ने फर्स्ट वीक बिसिङो একটা টিম দিল্লিও थाङै तान फैनाय आबो दिल्ली थांखौ सिनाय दीर्घदिन दिल्लीआव जों खामानि बागै जायगाव जात बियाबा जों বিভিন্ন सुलुक माइयानि कारनाव जों थांलायनाया दाबो बिसका मासनि फार्स्ट वीक अथवा बमासनि लास्ट वीक अके आईपीएफनि कायसा प्रतिनिधि दल दिल्ली थाङै माखायनाय आबो दिल्ली थाया सासिया त्रिपुरालाय तो दंनाय दं बाकी चिन्ता माखायनाय स्राय बाकी चिंता दंनाय राजनीति माखायलायनाय आईपीएफ के 17,500 बुथ मानो 24 जन बुथ बासावै नोंथ' मयाखौ 17,500 मोनहैनाय बय आंखे खास गाव खास गाव এই 17,500 বুথ যদি ন ভুটান যদি ন সঠিকভাবে ত্রিপুরালেন্ডের দাবি থেকে ত্রিপুরালেন্ড খামাও भारत स्वाधीन बोसोर पार्सेन्ट इउनाइटेड खाबा इंडिया इंडिपेंडेंट बोसोर पार्सेन्ट इंडियानि बर' सौनि बोसोर पार्सेन्ट इउनाइटेड खाबा इंडिया इंडिपेंडेंट खायमानि आबनि बागै त्रिपुरा तो जों तो दिनै रायजोनि बिसिंजों যারা খেলা চিন্তা দংমার চিন্তা সাথে ছিল যে বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল নিজামানি যে 1984 সালে অলরেডি ম্যাপ দেবো আমরা বেশ থেকে তো সংবিধানিক ধারা মোতাবেক যেমন খাই দেবো সেটা আবার তো বিআইডিয়া সেটা আবার তো ইলিগেলিয়া সেটা আবার তো বিআইডিয়া সেটা আবার তো কেউ শোষণ খেলে নিয়ে কইল অত্যাচার খেলে নিয়ে নিজের অস্তিত্ব লড়াই নিজের অস্তিত্ব কাউকে শোষণ আওয়ামীভাবে তাকুরাও তিনি টাইম চাইতে আছে তাই 10 মিনিট অঙ্ক আর যতগুলো কইও তিনি যতগুলো কাউসারিখানে জড়াবতে কম এবং সাতম বেলায়ঙ্কা আমনি কারণ হচ্ছে বিভিন্ন চিন্তাধারা রাখাইকা আমনিভাবে মাত্র 3 জনা কাউসারকা আর বিশেষ যত তাকুন থেকে খবর গাহামকে যে চিন্তাধারা নানাই মানে আমরা বাস্তবে খাইনাই বা খাইনাই সেই চম্পু চিন্তা খাই দङ সুস্থভাবে চিন্তা খাইয়ে जों আগামী দিন স্টেপ দাঁড়াই এবং এদেশে নির্বাচন এবং যত ক্রিয়ার তৈরি তা করাও वार्ड जोंबो प्रार्थी होनानै वार्ड प्रार्थी जोंबो गोबायाव फायनानै आबादनि समय दाङै माथांनाय ताकुराव এবং बिन सालसावो जे दल आईपीएफटी এই সারা ত্রিপুরাও মাত্র 35 জনকে তিনিও দল বন্ধিয়ে ফাইমাও এবং দল বন্ধিয়ে সরকারের মুখপাত্র ফাইমাও হচ্ছে যিনি বাদে অন্য রাজনৈতিক দলবো ভ্রমণ ফার্মনি লগে লগেরা गोबां मानसिनि थांजाके फायो गोबां फाइमाओ आईपीएफटी बा कमरै पायाखौ आबो गोबां आईपीएफटी दंखौ प्रत्येक डिभिजन जों 10 जदिनो एक अफरका हके ताम माइया दंनाय आबो दिनै 23 तारिख 25 तारिख जों राज्यपालनि थानियो दिनै मेमोरेन्डाम रिखा राज्यपाल करे जों अफिस जों आबो रिसिभ जों कपि रिफाइका এবং खाना सालजा दङै सौनै दियाजो राज्यपालनि आरो दिनै एपॉइंटमेंट जागाव प्रत्येक संगठननि खरसा प्रत्येक संगठननि खरसा 25 तारिख राज्यपाल थानिबाजों এই মেমোরেন্ডাম বিমনি সাপেক্ষে जों আবার ওইখানে মালাইনাय गाव सालायनाय आबोनि परेबो गोथां चिन्ता भाबना लानाय जों दिल्ली थानाय दिल्लीआव गोबां मा दङ मालायनाय गोबां मा दङ सालायनाय गोबां मा दङ नेता गोबां मा दङ नेत्रि गोबां मा दङ जा नामानि जों खायनाय पार्टी आईपीएफनि गाहामनि बागै पार्टी आईपीएफनि भबिष्यतनि बागै ত্রিপুরালেন্ডनि जौगानि बागै ताखौ नारावसिन जरानिदि नारावसिन लगेनिदि नारावनि समर्थन दंखांखाय এই जाया जुया हाय लेखा बेटा लिडार नांगौ पैसा खाका पैसा मोनखायनानै যথেষ্ট हिम्मत दङ ताकुराव যথেষ্ট मानो যত সহযোগিতা যদি রেখাंखाय माइया কোনো কাউ করে তো আপনি বাগে আম তাই বেশি ছালিয়া আমি আপনার কই মন্ত্রণালয় পার্টির পক্ষ থেকে দূর দূরান্ত থেকে যারা আগত আমার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা সবার উদ্দেশ্যে আমি বলছি পার্টি আইপিএফটির তরফ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এই যে আজকে আমাদের 23 তারিখ অগাস্ট স্টেট ডিমান্ডে প্রত্যেক বছর আমরা
ধারাবাহিকভাবে আমাদের এই আন্দোলন জারি আছে। এইবারও আমরা আগরতলাতে এই আন্দোলনে আমরা সমবেত হয়েছি। আগামী বছরও আমাদের আন্দোলন থাকবে। ত্রিপুরাতে হবে কিংবা অন্য কোনো স্টেটে হবে বা দেশের রাজধানীতে হবে সেটা সময়ে বলবে। তার জন্য বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে আপনারা দুপুর 4টা-5টা থেকে 100 কিলোমিটার, 200 কিলোমিটার, 250 কিলোমিটার অতিক্রম করে এই রাজ্যের রাজধানীতে আইপিএফকে স্টেট অফ ডিমান্ডের সমাবেশে আপনারা জানেন কষ্ট হয়ে সমবেত হয়েছেন। তার জন্য যথেষ্ট আইপিএফের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তো কাজে আমাদের আন্দোলন শুধু সেটাতেই সীমাবদ্ধতা নয়, আগামী দিনে আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া আছে। সময়ে আমরা সেন্ট্রাল কমিটির পক্ষ থেকে নোটিফিকেশন করবে এবং সেন্ট্রালের যে চিন্তাধারা যে আন্দোলনগুলো আমরা যে সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ থেকে নেওয়া হবে সেটা রাজ্য জুড়ে আমাদের যারা কর্মী সমর্থকরা আনন্দের সহিত উপভোগ করে আমাদের আন্দোলনকে আরো সক্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে পার্টি আইপিএফের পক্ষ থেকে আহ্বান রেখে আজকে আমাদের এই সমাবেশে আগত আমার ভাই ও বোনেরা এবং বন্ধুগণ এবং আরক্ষা দপ্তর প্রথম আজকে প্রায় 3 দিন ধরে আমাদের পার্টি আইপিএফ রাজ্য সমাবেশে আমাদেরকে অনেক সহযোগিতা করেছেন, আমাদেরকে অনেক সাহায্য করেছেন এবং অত্র দুর্যোগ চমনে এবং বরাক চমনে এলাকায় বসবাসরত আগরতলাবাসী আপনাদেরকেও আমাদের পার্টি আইপিএফের পক্ষ থেকে আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কেননা আমরা বিভিন্ন দূর দূরান্ত থেকে এসে আমরা এখানে সমবেত হয়ে আপনাদের গলায় আপনাদের জায়গায় আমাদেরকে পার্টি আইপিএফের দাবি এবং আমাদের ভবিষ্যতের যে চিন্তা ভাবনা সেগুলো আমরা এখানে প্রকাশ বা আলোচনা করতে আপনারাও সহযোগিতা করেছেন। তার জন্য আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত থেকে আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমি প্রেস মিডিয়া বন্ধুরা যত তোমরাই মিডিয়ারাও কল্যাণী চেকমানি থেকে টিভিনে জানাবো পাইথানি জানাবো যেভাবে পার্টি আইপিএফের দাবি এবং সমাবেশ কাহান গ্রন্থিয়ে নিরে প্রকাশ ফাইনালি বাদে কাহান গ্রন্থিয়ে যিনি যে দাবি সরত্ব দেশ স্তরীয় দেশ জুড়েব তাহার একটা সম্প্রচার ফাইনালি বাদে যে সহযোগিতা বেসংখ্যায়িকা যে সহযোগিতা আমাদের মিডিয়া বন্ধুরা করছে তার জন্য পার্টির পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে আমাদের মিডিয়া বন্ধুদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার ভাবে আন্তাই কলক সালিয়া আসেন জোড়া সাবিল বিশ্বকাপ পার্টি আইপিএফ শুধু গাঁও সভা ভোটনি নির্বাচনিয়া এমএলএ ভোটনি নির্বাচনিয়া এমডিসি ভোটনি নির্বাচনিয়া আইপিএফ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচি অঙ্গীকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মসূচির অংশগ্রহণ খাইনি ভাবে জানি অঞ্চল কমিটি এবং প্রাইমারি কমিটি থেকে ঠিকঠাক কমিটি বদি খাইয়ে ডিভিশন কমিটির সক্তকে নারুগল সেন্ট্রাল কমিটির ফান রিওয়াল যিনি আন্দোলন তেইবু তেজি এবং তেইবু সদে ফান নাটিয়ে দিশনারি গাবমন নারুগল তিনি অল পান্ডা ওয়ার্কআউট থেকে তিনি সামনে আন্তাই কলক খানিয়া আসুন জোড়া সাবিল আনি পাইফাইয়া হামবাই তেইশ যত্ন রিওয়াল আনি কারণ মধ্যকা তাই মানে লোকে লোকে কিসব স্লোগান নাই যত কিসব লোকের নাই আসে ছয়টা আর গণমধ্যকা আইপিএফ আয়ু লকডাউন ত্রিপুরা ল্যান্ড দায়িত্ব মাত্র যখন হামবাই আইপিএফ লোক Long live, long live, আইপিএফ লোক long live, long live, আইডব্লিউপি লোক long live, long live, আইডব্লিউপি লোক long live, long live, ইউডিএফি লোক long live, long live, ইউডিএফি লোক long live, long live, আপিসা লোক long live, long live, আপিসা লোক long live, long live, আইএমডব্লিউ লোক long live, long live, আইএমডব্লিউ লোক long live, long live. বিপ্রসা আয়ু লোক Hey, loco, hey, loco, বিপ্রসা আয়ু লোক hey, loco, বিপ্রলে দাদি মাথো daddy manto, বিপ্রলে দাদি মাথো daddy manto, ভারত সরকার हमारी आवाज सुनिए सुनिए, भारत सरकार हमारी आवाज सुनिए सुनिए, हमें चाहिए त्रिपुरालैंड Timberlane, हमें चाहिए सेपरेट स्टेट Chamber State, हमें चाहिए सेपरेट स्टेट Chamber State, नो solution no race no race, no solution no race no race, IPFT long race long live, UDFT long race long live, IWFT long race long live, Abisa long race IMW long race Viprasa long race IPFT
डिविजननि लिडार सोंनो खयनाय जानि जानि गारिनो जाय खालायै जे फायनाय दङ क्लांनानि बागै যত डिविजननि लिडार सोंनो खयो जानि जानि डिविजननि गारिनो नायथाव खालायै যতनो नायखलै काहांकाय क्लांनानि बागै